নমস্কাৰ মই এপলিনা টাইমিতলৈ স্বাগতম জনাইছো এই মুহূৰ্তত আন এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো অসম চৰকাৰে ৰাজ্যত যি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এই উচ্ছেদ অভিযান অমানৱীয় আৰু অন্যায় হৈছে মুছলমানৰ বাবে গতিকে মুছলমানক কৰা এই অন্যায় আৰু কোনো কাৰণত সহ্য কৰা নহব চৰকাৰে কি কৰিছে চৰকাৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবিধান উলংঘা কৰি সংবিধানৰ নিয়ম উলংঘা কৰি মুছলমানসকলৰ ভূমিত মুছলমানসকলৰ বাসগৃহত উচ্ছেদ চলাইছে এই উচ্ছেদ কিদৰে সহ্য কৰিব মিছন বসুন্ধৰাত এই সকল উচ্ছেদিত মুছলমানৰ নাম আজিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই কিয় চৰকাৰে বাৰে বাৰে মুছলমানৰ হৈতে অন্যায় কৰিছে আৰু এইবাৰ অসমত চলি থকা উচ্ছেদ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছি লৈছে এই মুহূৰ্তত টাইম এডৰ দৰ্শকৰ বাবে খবৰ ৰাজ্যত চলা উচ্ছেদক লৈ গৰজি উঠিছে এতিয়া আসাদুদ্দিন ওৱেইছি মুছলমানৰ হৈতে অন্যায় কৰিছে অসম চৰকাৰে উচ্ছেদৰ নামত কেৱল মাত্ৰ মুছলমানক টাৰ্গেট কৰিছে কেৱল মাত্ৰ উচ্ছেদৰ নামত মুছলমানক অন্যায় কৰিছে মিয়া মুছলমানক ভূমি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে অসম চৰকাৰে মিয়া মুছলমানৰ অধিকাৰ নাই নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন মুছলমানৰ লগত অন্যায় কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুলাইত ৭,০০০ মুছলমান পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিছে কেৱল মাত্ৰ জুলাই মাহতে ৭,০০০ মুছলমানৰ পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙিছে ধুবুৰী গোৱালপাৰা লখিমপুৰত অমানৱীয় উচ্ছেদ চলাইছে অসম চৰকাৰে মিছন বসুন্ধৰাত কিয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই একাংশ মুছলমানক উচ্ছেদিত লোকসকলৰ সন্দৰ্ভত কিয় গ্ৰহণ কৰা নাই ব্যৱস্থা সংবিধান উলংঘা কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে উচ্ছেদ চলাইছে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মিয়া মুছলমানৰ ন্যায়ক লৈ এনেধৰণে এতিয়া গৰজি উঠিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছি সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া চলি আছে উচ্ছেদ অভিযান অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি অবৈধ বেদখলকাৰী বিচাৰি ঘৰ ভাঙিছে এতিয়া অসম চৰকাৰে অবৈধ বেদখলকাৰী কোনো কাৰণত অসমৰ ভূমিত থাকিবলৈ দিয়া নহব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উচ্ছেদ অভিযানৰ সমৰ্থন জনাই ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী খিলঞ্জীয়া এতিয়া ওলাই আহিছে খিলঞ্জীয়াৰ সমৰ্থন আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পক্ষত কিয়নো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেৱল মাত্ৰ খিলঞ্জীয়াৰ জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে যি বুলডোজাৰ একচন অব্যাহত ৰাখিছে এই বুলডোজাৰ একচনৰ গৰিহণা দিছে বা বুলডোজাৰ একচনক মানি ল'ব বিচৰা নাই একাংশ সংখ্যালঘু দল সংগঠনে আৰু সমান্তৰালভাৱে এই বিষয়টোক লৈ গৰজি উঠিছে অসমৰ উচ্ছেদক লৈ এতিয়া গৰজি উঠিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছি আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে এই উচ্ছেদক অমানৱীয় উচ্ছেদ বুলি উল্লেখ কৰিছে কেৱল মাত্ৰ মুছলমান হোৱাৰ বাবে মিয়া মুছলমান হোৱাৰ বাবে এই সকল লোকক টাৰ্গেট কৰি চৰকাৰে বাৰে বাৰে অন্যায় কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিছে উচ্ছেদ চলাইছে মুছলমানৰ সৈতে কেৱল মাত্ৰ অন্যায় কৰিছে অসম চৰকাৰে মিয়া মুছলমানক ভূমিৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে মিয়া মুছলমানৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে জীয়াই থকাৰ কিন্তু মাটি বাৰী কাঢ়ি লৈ অসম চৰকাৰে মিয়া মুছলমানৰ যি সাংবিধানিক অধিকাৰ সেই সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ এক প্ৰকাৰ কাঢ়ি ল'ব বিচৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে জুলাইত যেহেতু ৭,০০০ মুছলমানৰ পৰিয়ালক উচ্ছেদ চলাইছিল লখিমপুৰত চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান গোৱালপাৰাত চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান ধুবুৰীত চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান আৰু এই সৰ্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানৰ পিছত উচ্ছেদিত লোকসকলৰ বাবে কিয় কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই এই আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ প্ৰশ্ন ৰাজ্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ মিছন বসুন্ধৰাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই একাংশ মুছলমানৰ নাম কেৱল মাত্ৰ নাম আৰু উপাধি চাইহে মিছন বসুন্ধৰাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে নেকি অসম চৰকাৰে সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এতিয়া আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়ে সংবিধান উলংঘা কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে চলাইছে উচ্ছেদ অভিযান ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্পষ্ট কৰি দিছে এই কথা যে ন্যায়ালয়ে যি নিৰ্দেশ দিছিল অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সেই নিৰ্দেশ মানিহে ৰাজ্য চৰকাৰে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু তাৰ পিছতো একাংশই বিৰোধিতা কৰি আহিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আসাদুদ্দিন ওৱেইছিয়েও সংবিধান উলংঘা কৰি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই অবৈধ বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰখা বুলি এক প্ৰকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ সমগ্ৰ দেশতে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে অসমৰ উচ্ছেদ অভিযানক লৈ সমগ্ৰ দেশতে এক প্ৰকাৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ অসমৰ উচ্ছেদক লৈ এনেধৰণে গৰজি উঠিছে আসাদুদ্দিন ওৱেইছি আৰু এই মুহূৰ্তত আসাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম आज आसाम में जो कुछ हो रहा है
बंगाली मुसलमान हैं। आसाम में दो किस्म के मुसलमान, एक बंगाली जबान बोलने वाले जिनको मियां बोलते, और एक दूसरे आसाम के मुकामी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिजीनियस। आपको जानकर तकलीफ होगी कि आसाम में वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक मिशन वसुंधरा शुरू किया, जिसके तहत अगर कोई गवर्नमेंट की जमीन पर अपना घर बना लिया, खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसको हुकूमत उनको जमीन के हुकूक देगी, रेगुलाइज करेगी। मगर बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को मिशन वसुंधरा में उनको जमीनें नहीं दी जा रही हैं। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, जुलाई 2025 में 3,300 बंगाली जबान बोलने वाले, बड़ी तादाद में मुसलमान भी, हिंदू भी है थोड़े बहुत, उनको बेदखल कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। कितने? 3,300 परिवारों को, 3,300 अफराद को नहीं। अगर 3,300 को आप पकड़ लिए, उसकी बीवी और 2 बच्चे, तो आप यही 7-8 हजार हो जाते। एक महीना भी नहीं खत्म होने आ रहा है, करीब 7,000 लोग बेघर हो गए। डुबरी में, लखीमपुर में, नलबारी में, गोलपारा में, और जो गवर्नमेंट लैंड पर घर बना लिए, फॉरेस्ट लैंड पर घर बना लिए। सिर्फ डुबरी में 1400 खानदानों को उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कह रहे मैं थर्मल प्लांट बनाऊंगा। एक बड़े सरमायादार को बुलाकर कह रहे और पावर प्लांट बना रहे, और 1400 लोगों को बेघर कर दिया गया। फिर जुलाई 12 को आसाम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि ये कौन बंगाली मुसलमान, जबान बोलने वाले मुसलमान हैं जो 200 की 300 किलोमीटर दूर जाकर अपने घर बार को बसाते हैं। ये साजिश है, कह रहे हैं वो, कह रहे साजिश है हमको अकलियत बनाने के लिए। क्या कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करेगा? जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर हल्फ लिया, ओत लिया, और फिर 11 जुलाई को चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम 25,000 एकड़ को साफ कर चुके हैं, 25,000 एकड़ को। और फिर 12 सितंबर 2024 को पुलिस फायरिंग में जुबैर अली, हैदर अली की मौत हो गई। अब मेरे को मालूम है कि मेरे इस तकरीर के बाद, क्योंकि हम लैला हैं, हमारे पूरे मजनू हमारे पीछे कल से पीछे पड़ जाएंगे, मगर सुनो मेरी बात को। आसाम की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है असेंबली की, 2016-17 में जिस रिपोर्ट को आसाम के असेंबली में टेबल किया गया था, वो ये कह रही है कि 7,000 किलोमीटर, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर आसाम की जमीन पानी से कट जाती है। सैलाब आया तो कट जाती है। कितना? 7,000 एकड़ नहीं, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर 1950 से, ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। यानी 7.4% स्टेट का हिस्सा सैलाब या किसी वजह से, नेचुरल वजह से जमीन कट गई। तो होता क्या है? अच्छा, इरोजन में जो जमीन कट जाती है, 8,000 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जहां पर ज़राअत नहीं कर सकते क्योंकि मट्टी जमा हो जाती। और आसाम में क्या होता? सैलाब आया तो लोग, ये जमीन कट गई, एक 10 गांव चले गए तो कश्ती में अपना सामान रखा, दूसरी जगह पर जाकर अपनी झोपड़ी लगा ली। बताओ ये कौन सी हुकूमत है जो झोपड़ियों को उखाड़ कर गरीबों को बेघर कर रही है? कैसा भारत, विकसित भारत बनेगा? मेरा भी ख्वाब है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बने, मगर कैसा विकसित भारत बनेगा जब हम गरीबों को सिर्फ गरीबी के नाम पर घरों से निकाल रहे? आसाम में आज, आसाम में जो कुछ हो रहा है, बंगाली मुसलमान हैं। आसाम में 2 किस्म के मुसलमान, एक बंगाली जबान बोलने वाले जिनको मियां बोलते, और एक दूसरे आसाम के मुकामी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिजीनियस।
आपको जानकर तकलीफ होगी कि आसाम में वहां के चीफ मिनिस्टर ने एक मिशन वसुंधरा शुरू किया, जिसके तहत अगर कोई गवर्नमेंट की जमीन पर अपना घर बना लिया, खेती बाड़ी कर रहा है, तो उसको हुकूमत उनको जमीन के हुकूक देगी, रेगुलाइज करेगी। मगर बंगाली जबान बोलने वाले मुसलमानों को मिशन वसुंधरा में उनको जमीनें नहीं दी जा रही हैं। आप सोचो थोड़ी देर के लिए, जुलाई 2025 में 3,300 बंगाली जबान बोलने वाले, बड़ी तादाद में मुसलमान भी, हिंदू भी है थोड़े बहुत, उनको बेदखल कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। कितने? 3,300 परिवारों को, 3,300 अफराद को नहीं। अगर 3,300 को आप पकड़ लिए, उसकी बीवी और 2 बच्चे, तो आप यही 7-8 हजार हो जाते। एक महीना भी नहीं खत्म होने आ रहा है, करीब 7,000 लोग बेघर हो गए। डुबरी में, लखीमपुर में, नलबारी में, गोलपारा में, और जो गवर्नमेंट लैंड पर घर बना लिए, फॉरेस्ट लैंड पर घर बना लिए। सिर्फ डुबरी में 1400 खानदानों को उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री कह रहे मैं थर्मल प्लांट बनाऊंगा। एक बड़े सरमायादार को बुलाकर कह रहे और पावर प्लांट बना रहे, और 1400 लोगों को बेघर कर दिया गया। फिर जुलाई 12 को आसाम के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि ये कौन बंगाली मुसलमान, जबान बोलने वाले मुसलमान हैं जो 200 की 300 किलोमीटर दूर जाकर अपने घर बार को बसाते हैं। ये साजिश है, कह रहे हैं वो, कह रहे साजिश है हमको अकलियत बनाने के लिए। क्या कोई चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करेगा? जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पर हल्फ लिया, ओत लिया, और फिर 11 जुलाई को चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम 25,000 एकड़ को साफ कर चुके हैं, 25,000 एकड़ को। और फिर 12 सितंबर 2024 को पुलिस फायरिंग में जुबैर अली, हैदर अली की मौत हो गई। अब मेरे को मालूम है कि मेरे इस तकरीर के बाद, क्योंकि हम लैला हैं, हमारे पूरे मजनू हमारे पीछे, कल से पीछे पड़ जाएंगे। मगर सुनो मेरी बात को, आसाम की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है असेंबली की, 2016-17 में जिस रिपोर्ट को आसाम के असेंबली में टेबल किया गया था, वो ये कह रही है कि 7,000 किलोमीटर, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर आसाम की जमीन पानी से कट जाती है। सैलाब आया तो कट जाती है। कितना? 7,000 एकड़ नहीं, 7,000 स्क्वायर किलोमीटर 1950 से, ये इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया। यानी 7.4% स्टेट का हिस्सा सैलाब या किसी वजह से, नेचुरल वजह से जमीन कट गई। तो होता क्या है? अच्छा, इरोजन में जो जमीन कट जाती है, 8,000 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जहां पर ज़राअत नहीं कर सकते क्योंकि मट्टी जमा हो जाती। और आसाम में क्या होता? सैलाब आया तो लोग, ये जमीन कट गई, एक 10 गांव चले गए तो कश्ती में अपना सामान रखा, दूसरी जगह पर जाकर अपनी झोपड़ी लगा ली। बताओ ये कौन सी हुकूमत है जो झोपड़ियों को उखाड़ कर गरीबों को बेघर कर रही है? कैसा भारत, विकसित भारत बनेगा? मेरा भी ख्वाब है कि भारत 2047 तक विकसित भारत बने। मगर कैसा विकसित भारत बनेगा जब हम गरीबों को सिर्फ गरीबी के नाम पर घरों से निकाल रहे आसाम में?